हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएम टीच ओडिया। आज टॉपिक होची जमीर माप। जमी निज परिवार केते लोकंकर नाम रही अछि एवं केते एकर जमी अछि केउ केउ जगार अछि फुल डिटेल्स रे देखिबा स्टेप बाय स्टेप। जदि कहार जमी किणुछ सही प्लॉट रे कहार नाम अछि केते एकर जमी अछि केमिति जानिबे। आपण जदि जमीर माप बा मेजरमेंट करबाकू चाहुछंती बा निजर जमी केउ केउ जगार अछि फुल डिटेल्स रे देखिबा पई एई भिडियोटी को बिना स्किप करी लास्ट पर्यंत देखंतु। आर भिडियोटी भलो लागिथिले लाइक शेयर आमर एही चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करि देबो। आपणकर मोबाइल रे ब्राउजर टी ओपन करि देबे। ओपन करि सारिला परे सर्च बॉक्स रे लिखि देबे भूलेख सर्च करिला परे आपणकर पेज टी लोड हे जिवो एवं भूलेख उड़ीसा रे आपण क्लिक करि देबे। पेज टी ओपन हे जिवो एवं प्रथमे डिस्ट्रिक्ट दे देबे तापर तहसील तापर ग्राम तापर आरआई सर्कल यह देला परे आपण खेतियन ऑप्शन रे क्लिक करि देबे एवं सिलेक्ट ऑफ खेतियन रे एटी पर्चार नंबर टे दे देबे एवं व्यू रे क्लिक करि देबे। खेतियन नंबर सिलेक्ट करिवे एवं व्यू रे क्लिक करि देबे। व्यू रे क्लिक करि सारिला परे आपणकर पर्चाटी एटी लोड हेबो एवं एहार क्लियर भाबे देखि नेबे। आपणकर पर्चाटी क्लियर रे देखि नेबे एवं खेतीय कर्मींकर नंबर केते रहिछि एवं काहा का ना रे एही पर्चाटी रही अछि ताहा क्लियर रे एठी देखि नेबे। आपण स्टेप बाय स्टेप परिवारर सदस्यर केतेटी नाम रही अछि एही पर्चारे यह क्लियर देखि नेबे। देखि सारिला परे आपण तलको स्क्रोल करि नेबे। एही पर्चार प्लॉट नंबर बा केते रही अछि केतेटी प्लॉट एटी रही अछि ताहा क्लियर रे देखि नेबे। केउ केउ जागा रे कौन आट अच्छी कौटी बहाली अच्छी आपण एटी क्लियर रे चाहिए देखि नेबे। आपण एटी देख 13टी प्लॉट रही अछि एवं केउ प्लॉट केउ जगार रही अछि ताहा क्लियर रे एटी मेंशन करा जाई अछि। आपण चाहिए क्लियर एहाकू देखि पारिबे। एही पर्चारे केते एकड़ जमी अछि केते डिसमिल अछि केते हेक्टर अछि ताहा क्लियर रे देई अछि। आपण जदि चाहिए एही पर्चा को प्रिंट मध्य करि पारिबे। तलरे ऑप्शन रे जो अछि प्रिंट ऑप्शन टी एटी प्रिंट करि पारिबे एवं पे लैंड रिवेन्यू रे क्लिक करी आपण मालगुजारी मध्य बांधी पारिबे। एटी खातियान पेज रे आपण क्लिक करी बैक पेज को पले जिवे कारण आपण यह पर्चार नक्शा देखिबा पई तार केउ केउ जगह रे केते जमी अछि एवं को प्लॉट रे को जगह रे अछि एहा क्लियर देखिबा पई आपनकू बैक पेज को जिबा को पड़िबो। एही पेज साइट रे किछि ऑप्शन दिया जाई अछि एहाकू जूम करी करी देखि पारिबे। आपण जूम करी देखिले बेले मैप व्यू ए मैप व्यू रे क्लिक करी देबे। एठी क्लिक करी सारिला परे आपनकर पेज टी लोड जिवो। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपनकर डिस्ट्रिक्ट टी एटी सिलेक्ट करी देबे एवं प्रोसेस रे क्लिक करी देबे। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करी प्रोसेस कला परे आपनकर नक्शा टी एटी क्लियर रे दिसि जिवो। एही नक्शा रे आपण देखिबे जे एटी हमर खातार केउ केउ जगह रे केउ केउ जमी रहिछि एवं केउ प्लॉट रे केउ जगह रे रहिछि ता क्लियर रे देखि नेबा। तीन ऊपरे आपणकर 3 डॉट दिसिबो सेठी क्लिक कर देबे एवं जूम करि लेबे। जूम करिला परे आपण एठी डिस्ट्रिक्ट टी चयन करिवे एवं तहसील चयन करिवे एवं आरआईटी दे देबे विलेज टी दे देबे एवं एहार सीट नंबर आपण दे देबे। एठी देला परे आपणकर केतेटी सीट अछि एठी पर्चारे आपणकर 4टी सीट अछि। जो सीट टी ऑप्शन रे क्लिक करि देबे एवं आपण एही प्लॉट नंबर रे आपण जो पर्चारे रही अछि जो प्लॉट नंबर एटी सर्च करि देबे। आमे एटी सर्च कला परे आपणकर जो नक्शा रे जो प्लॉट रे दिया जाइथिला नंबर ताहा सो दिसिबो। जो ब्लू कलर रे दिया जाई अछि जो प्लॉट नंबर आमे सर्च करिथिला सेटा ब्लू कलर रे शो हेउछि। एठी आमे क्लियर रे देखि नेबा जे ई ब्लू कलर रो जो 313 प्लॉट रे दिया जाइथिला ता क्लियर रे देखि नेबा। ताकू जूम करिले आपण प्लॉट रे केते लंबा अछि केते चौड़ा अछि एहाकू जूम करी क्लियर रे आपण देखि पारिबे। एही प्लॉट रो मालिक किए एवं एहा केते एकड़ केते डिसमिल अछि ता क्लियर रे देखि नेबा। ए देखिबा पय आपण 3 डॉट रे क्लिक करि देबे। पेज टी ओपन हे जिवो। ओपन हे सारला पर आपण देखिबे जे जमीर मालिक किए किए अछंती एवं
ଏହା କେତେ ଡିସମିଲ୍ ବା କେତେ ଏକର ଅଛି ଏହାକୁ କିଲୋରେ ଦେଖି ନେବା। ଏବେ 0.67 ଏକର ଏବଂ 0.271 ହେକ୍ଟର ଏହି ପ୍ଲଟରେ ରହିଅଛି। ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବେ, ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖିବେ ବା ହୋମ୍ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହି ପର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ PDF ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚ୍ଚାଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ପର୍ଚ୍ଚାଟି କ୍ଲିଅରରେ ଦେଖି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚ୍ଚାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଅଛି, କେତେ ଏକର ରହିଛି, କେତେ ଡିସମିଲ୍ ରହିଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ପ୍ଲଟରେ କେତେ ଏକର କେତେ ଡିସମିଲ୍ ରହିଅଛି। 306 ପ୍ଲଟଟି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି କେତେ ଡିସମିଲ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଅଛି ତାହା କ୍ଲିଅରରେ ଦେଖିନେବା। ବ୍ୟାକ୍ କରି ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ 306। 306 ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଜମିର ନକ୍ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଏହା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 306 ପ୍ଲଟଟି ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ଲଟଟି କାହାର ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଜମି ରହିଅଛି ପ୍ଲଟରେ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ପେଜରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏହି ନକ୍ସାଟିକୁ। ଚାଲ କ୍ଲିଅରରେ ଦେଖିନେବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ଅଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଜମିର ମାଲିକ କିଏ ଏବଂ କେତେ ଏକର ରହିଛି। ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏହି ନକ୍ସାଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲଟର ନକ୍ସାଟି ଶୋ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲଟରେ କେତେ ଏକର ଅଛି, କେତେ ଡିସମିଲ୍ ଅଛି, କେତେ ହେକ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ କାହା କାହା ନାଁରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲଟରେ ଏକର 0 ଏବଂ ଡିସମିଲ୍ 260 ଏବଂ ହେକ୍ଟର 0.1051 ରହିଅଛି ଏବଂ ତଳରେ ଏହି ପ୍ଲଟରେ କାହା କାହାର ନାମ ରହିଅଛି ତାହା ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲଟର ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ଲଟର ନକ୍ସାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୋ ରିପୋର୍ଟ ବା ଶୋ ରିପୋର୍ଟ PDFରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ PDF ଓପନ୍, ଏହି PDF ଓପନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜଟି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଫୁଲ୍ ନକ୍ସାଟି ଏଠି ଦିଆଯାଇଅଛି। ତଳରେ ଯେଉଁ କଲମଟି ରହିଅଛି ଏହି କଲମରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜଟି ଆଉ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜଟି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ମାଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଜିମେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏହି ଅପଲୋଡ଼ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ପ୍ଲଟର ନକ୍ସାଟି ମାଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ସେଭ୍ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏହି ନକ୍ସାଟି PDFରେ କେମିତି ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିନେବା। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ମାଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପେଜଟି ଲୋଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ନେବେ। ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଡାଉନଲୋଡ଼, ଯେଉଁ ଏହି ଅପସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ନକ୍ସାଟି ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ PDFଟି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। PDFଟି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସାଟି ଏଠି ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦୋସ୍ତୋ।